ब्रह्मपुर स्थित शंकर भवनଠାରେ वीर्गो आयुर्वेदिक कंपनी पक्षर एक तालीम कर्मशाला आयोजित हो जाइछि। ଏହି ଅବସରରେ वीर्गो आयुर्वेद कंपनी पक्षर कविराज मानक आयुर्वेदिक औषध किपरि रोगी को खाइबाकू दियाजिबो एवं विभिन्न रोगर चिकित्सा किपरि कराजिबो से नै तालीम दिया जायतिला। अंकुशपुर केटीएस आयुर्वेदिक कॉलेज रो प्रोफेसर डॉक्टर चिन्मय भवानी प्रसाद प्रत्येक औषध विषय कविराज मानक बुझाइथिले। आयोजित सभारे वीर्गो आयुर्वेदिक कंपनी पक्षर प्राय 100 रु ऊर्ध्व कविराज मानक पुरस्कृत करा। मुख्य अतिथि भाव जोगदे समाजसेवी बनमाली सेठी, ओडिशा एवं पूर्वांचल सेल्स हेड सुब्रत मिश्र, स्थानीय सेल्स ऑफिसर सरोज प्रधान, अजय साहू प्रमुख उपस्थित थिले। एथिरे बहु दूर दूरांतरु कविराज माने आसी पहुंचवा सहित शेरगढ़ ग्रामर कविराज श्री प्रद्युम्न दास ओडिशा एवं ओडिशा बाहर राज्य में जनसभा करी आयुर्वेद औषध रोगी को सुलभ मूल्य प्रदान करी बेस मन जिणिछंती। तेणु तांको पुरस्कृत करने सहित बेस प्रशंसा प्रदान करा देखा मिली। आज्ञा आपण परिचय प्रकाश चंद्र वैष्णव तेणुकर प्रद्युम्न दास गोर औषध बहुत दूर दूरांत ट्रिटमेंट करे बनाचल दिंगंतर बा लुहागुड़ी आपणकर अड़बा मेमुना आर उदयगिरी जी उदयगिरी राइकिया एपटे भुवनेश्वर एपटे कटक साइड पछे आपणकर टीकावाली एरिया खड़गपुर दुर्गापुर आसानसोल दुर्गापुर खड़गपुर बस बहुत लोग उपकृत होती। आयुर्वेदिक प्रति लोक सचेतनता बहुत है। एलोपैथी तो कम किसी कर एलोपैथी गोटे कम कर काटिकी जोड़ दिखती आयुर्वेदिक तो बहुत किसी लंच कर प्राय 15टा प्रोडक्ट आप बात पारालिसिस थायराइड एक्जिमा ट्यूमर कैंसर तापर आपणकर एनीमिया विभिन्न रोग पे किछिटा 10-15टा प्रोडक्ट लंच कर बाहर मगेक लोक ट्रिटमेंट बर्तमान वीर्गो प्रोडक्ट आयुर्वेदिक वीर्गो प्रोडक्ट आप विषय कौन कह केते उपकृत होती रोगी मैंने मेडिसिन खाई? हाँ, वीर्गो प्रोडक्ट बहुत फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट बहुत रिकवरी करे। अनेक किसी ऑल डिजीज तो वीर्गो बाहर कर प्रोडक्ट बहुत उपकार बहुत पेशेंट भल केते पेशेंट आप आयुर्वेद द्वारा उपकृत होती प्राय गोटे 2-3 वर्ष भर तो 2-3 हजार पेशेंट देखी तो क्रिटिकल पेशेंट जमी कैंसर आपणकर पारालिसिस लिकोडर्मा जहाँ कि धड़ा छौटा को लिकोडर्मा भिटिलिको कहुए से पेशेंट तो 10-8टा भल होती। रिसेंटली एवं चलती आपंकर बड़ बड़ पाखे बाहाड़ा पदर से पेशेंट ऑलरेडी क्योर माने 30% क्योर है। थैंक यू। आज्ञा आपण परिचय प्रकाश चंद्र वैष्णव तेणुकर प्रद्युम्न दास गोर औषध बहुत दूर दूरांत ट्रिटमेंट करे बनाचल दिंगंतर बा लुहागुड़ी आपणकर अड़बा मेमुना आर उदयगिरी जी उदयगिरी राइकिया एपटे भुवनेश्वर एपटे कटक साइड पछे आपणकर टीकावाली एरिया खड़गपुर दुर्गापुर आसानसोल दुर्गापुर खड़गपुर बस बहुत लोग उपकृत होती। आयुर्वेदिक प्रति लोक सचेतनता बहुत है। एलोपैथी तो कम किसी कर एलोपैथी गोटे कम कर काटिकी जोड़ दिखती आयुर्वेदिक तो बहुत किसी लंच कर प्रोडक्ट प्राय 15टा प्रोडक्ट आपणकर बात पारालिसिस थायराइड एक्जिमा ट्यूमर कैंसर तापर आपणकर एनीमिया विभिन्न रोग पे किछिटा 10-15टा प्रोडक्ट लंच कर बाहर मगेक लोक ट्रिटमेंट बर्तमान वीर्गो प्रोडक्ट आयुर्वेदिक वीर्गो प्रोडक्ट आप विषय कौन कह केते उपकृत होती रोगी मैंने मेडिसिन खाई? हाँ, वीर्गो प्रोडक्ट बहुत फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट बहुत रिकवरी करे। अनेक किसी ऑल डिजीज तो वीर्गो बाहर कर
ये प्रोडक्ट बहुत उपकारी बहुत पेशेंट भल हूँ केते पेशेंट आपनकर आयुर्वेदिक द्वारा उपकृत होइछन्ती गंजाम प्राय बाहर गोटे 2-3 वर्ष भर तो 2-3 हजार पेशेंट देखी ये तो क्रिटिकल पेशेंट जमी कैंसर आपंकर पारालिसिस लिकोडर्मा जहाँ धड़ा छौटा को लिकोडर्मा भिटिलिको कहुए से पेशेंट तो 10-8टा भल होती रिसेंटली एवं चलती आपंकर बड़ बड़ पाखे बाहाड़ा पदर से पेशेंट ऑलरेडी क्योर माने 30% क्योर है। थैंक यू ମୁଁ ବନମାଳୀ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ସର୍ବପୁରାତନ ଚିକିତ୍ସା ଆମର 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ହେଇଆସୁଛି। ସେତେବେଳୁ ଏହି ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍ୟ ଏବଂ ଋଣୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତ ମଣିଷର ଔଷଧୀୟ ଭଗବାନ ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଚିକିତ୍ସକମାନେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଚେର ଫଳ ମୂଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ଏମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲୋକଙ୍କର ସୁସ୍ଥ କାମନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ମଣିଷ ସମାଜ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଥମେ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହୋଇ ଏଲୋପାଥିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କରି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକୃତିଗତ ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ତା'ର ଉପକାରିତା ଉପରେ ସଚେତନତା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ବୃକ୍ଷଲତାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆକରି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଜ ପୃଥିବୀରେ ଆଉଥରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିଲା ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଜିମା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କବିରାଜ ଲବି କରିଥିଲେ କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଛି ଅଫିସ୍ ପତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ହାଟ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେହି ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ସମସ୍ତେଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାରର ଲୋକଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯିବାରେ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏକ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଇଟା ହୋଇପାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବ୍ରହ୍ମପୁରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ ପତ୍ର ଦେବୁ ଯେ ଆମର ଏହି ଦାବିଟି ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଏଠି ଭିର୍ଗୋ ଇଆର୍ପି ଫାର୍ମାର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରିଜନ୍ ହେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ର ରିଜନ୍ ହେଡ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭିର୍ଗୋ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କବିରାଜ ଆସିଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଭିର୍ଗୋ ଇଆର୍ପି ଫାର୍ମାର ଏଠି ଆଜି ତ ଯେଉଁ ଏଠି ସମାଗମ ହେଇଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଖୁସି। ପାଖାପାଖି 60-70 ଜଣଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଜଣେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ସମାଜକୁ ପ୍ରକୃତ ଉପାୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବା କଟକ ଏମାନେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଭିର୍ଗୋର ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଲୋକାଲ୍ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କେଟ୍ସ କଲେଜର ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ସିଏ ଆସିକିନା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ବୈଦ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅନୁକୋଣରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏ ପାଖଆଖରେ ଯେଉଁ ବି ଏରିଆ ଅଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର ପାର୍ଟରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଉନ୍ନତି
बर्तमान प्रोडक्ट देश बाहर चलुची कि ना देश भितर नहीं आमर प्रोडक्ट एक्चुअली ये देश तो चलुची किंतु आप जानी खुशी है आमर प्रोडक्ट देश बाहर चलुची आम यूके चाइना डेनमार्क मॉरिशस और CIS रिपब्लिक रशिया यूरोपियन कंट्रीज इवेन USA को आमर जबार ए परिकल्पना चलती एवं आमरी ब्रांड नेम ही कंपनी प्रोडक्ट सब चलती बर्तमान केते रोगी ये ଔଷ खाई उपकृत हो सारे आमर ये जदि ओडिशा कहबी आमर प्रत्येक मास आमर ये जदि एग्जांपल ने मोर देन 10,000 रोगी उपकृत होती जदि आम मंथ हिसाब से नबू जदि 12 आम इयर हिसाब से नबू पाखापाखि 70-80,000 रोगी मैंने उपकृत होती एवं ये ओडिशार आमर ये 11टा डिस्ट्रिक्ट आमर भिर्गोर प्रेजेन्स अच्छे ऑल इंडिया रे आमर भिर्गोर प्रेजेन्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कोण केते वर्ष धरी भिर्गो मैन्युफैक्चर होती भिर्गो एक्चुअली भिर्गोर आमर जन्म होची उंझा आयुर्वेदिक फार्मासी जमि भिर्गो होची उंझा आयुर्वेदिक फार्मासी है 100 वर्ष पुरानार कंपनी एवं भिर्गो आमर ना चेंज होती जस्ट 11 वर्ष हम किंतु उंझा ना आमको समस्ते जानते प्राय 100 वर्ष पुरानी जेकोसी वैद्य जेकोसी कविराज डाक्तर आप कहे उंझा ना आम परिचित तेणुक आम कंपनी ना हूँ भिर्गो UAP उंझा आयुर्वेदिक फार्मासी तेणुक भिर्गो ना आम परिचित ऑल इंडिया 11 वर्ष एवं आमर एक्जिस्टेंस होची 100 वर्ष। थैंक यू।